जों साइमानो कक बरक लैंग्वेज नो वो स्टेट लैंग्वेज नै सिनेमं माननानै बागै गोबांमा जरानो जबा खालायनानै नांखा अ हास्तेनि बरक र आबो हायकेनो कक बरक लैंग्वेज नो स्टेट लैंग्वेज नै सिनेमं मानमान या गुलोबो रोमान स्क्रिप्ट या जिनि हास्तेनि कायसा स्क्रिप्ट सिनेमं मानियाखौ ताबुक सुक जराबो आबोनो न सानलाय तंमानि दालबिदाल महल नि बखाक्तै रोमान स्क्रिप्ट न तैवै आबो बागै गोबांमा स्टूडेंट्स रक बाजाका आबो DISF फानों थों DSF फानो अंथों गोबांमा बदल गोबांमा यूथ फेडरेशन ऑफ अमताहाय नुखारमानि कायसा कायसा स्टूडेंट्स रकनि परि थगनाय जात खलायबै सानमुं न तैवै स्टूडेंट्स रकनि मान थगमुं जे सुबिदा अबो रकनो मान रनानि बागै बरक बसकांगो आगो गयतंगो हास्तेनि लेखा फरायनाय स्टूडेंट्स रकनो तैबो कुसुगो बमति खलायबै कारनानि बागै आबोनो तिनिनि जों सालायनानि कक एबा कक सालाय पान्दाव जों सालायनाय रोमान स्क्रिप्ट न तैवै जे जेंगै फाइजाक मानि जरातै ताबुसुक जरा तांगै मानियाखो फेर मुं बरो जागा तंग बफ्रो माननाय याकबा सान मुंगो दे सायारक अंगै तंखाना अबरंनो न तिनिनि कक सालाय पान्दाव जों सायमान लायनाय आबर बागैनो तिनिनि अ सिनि खरांनि कक सालाय पान्दाव नगराय अंगै फाइबै मानजाक फाइका DISF नि प्रेसिडेंट साजरा देवर्मा ताखौनो बेलायनो हामबाय सिनि कक सालाय पान्दाव मानजाक फाइमानि बागै हामबाय बेलायके ताखौनो पहिला कायसा क्वेश्चन बायनो सेंसिनाय जे ताबो अंतों जराव चलै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट नि जबा जे स्टूडेंट्स रक डिमांड खाइबै तंमानि जे रोमान स्क्रिप्ट र देखानाय फिया ताबुसुक जरा ओ स्क्रिप्ट न रजाग्याखो तांगै रजाग्याखो बबो कारनि रजाग्याखो ओ स्क्रिप्ट न साननानि बागै बरो जागावा थांनाना आबो किसा सायखना पुलनो बेलेगन हामबाय चिनि खरां ताइ नक जतनो आसे हामजों माते रेस्पेरिमान बागै रिंमानि बागै तो निनि जे क्वेश्चन तंमानि जे जों अमो सानना बागै बर' थांनानि तो जों जतनो पाइखा थांगै थाकसुगै पाइखा ताबो जुदि नांखाय जों UN आव थाना नांखाय UN आव समा थांसने इंडिया आवले बर' पाइखा जतनो जों CM नि आरो थांखा जे त्रिपुरानि जतनो अकरा हिनजाव जों सेंट्रल बोर्ड जादा दिल्ली आव तमो चिनि कैपिटल इंडिया नि देश नि कैपिटल आजागाव थांखा किन्तु अ जागाव जों सराय के नुकजाखा जे बरक चिनि बरक न आगिनि सिमफानो आउंनानि रिंनानि बरक मसुं जायगा आबुनि बागै जों दिनै अमहाय सानि तंफानो बरक दिया कारण अ जागा साना थाखाय तेबो कक दंगो जे जागा सब्जेक्ट मैटर हंखांगे गोबांमा सेंट्रल नि दंगो ते गोबांमा स्टेट निबो दं आलदा आलदा गोबांमा टपिक बागजागै दं तो आ जागाव जेटा स्टेट नि मैटर सेमो बरक बार ब्लेम खाय साइ दंगो अमो सेंट्रल नि मैटर नि किन्तु अमो स्पेशली मो स्टेट नि मैटर तो बरक जिन बरक ना आगुन मुसुंगिया जिन बरक न लेखा परक साकाव कारन मुसुंगिया जों नुकजाखा आगे फानो TBSC बोर्ड सब समय न स्टैंड खायतनियो बंनि बरक मांग एक नंबर फुनुकजागो बा टप 10 फुनुकजागो किन्तु जिन बरक तो परा माननाय दं जिन बरक नखाय फसु फुनुगिया तो आ जागावनो जों सायमान सुदु परासुना सिमिया खेला दुलाव हिंदी जे कोनो जागाव नों ताबुक 15 आगस्ट नि टेब्लु हिंदी न्यू दिल्ली वो आरो वो जिन बसं आगे जतन तमानि ता बरकावनो सखमावै बरकनो से कन्वर्ट खायना नाय दं तो गोबांमा आमाहाय साराय न सिजा जागा जिनि बाय बंनि आमसुनो आरो एकदम डिफरेंशिएट चलितो एका हास्तेनि मंत्री अक्रा तब CM सर बस हाव आनि आंग्रनानि मुसुगु रोमान स्क्रिप्ट प्रा सब संनि लुकुरंनो फिया अब सेंट्रल संसि गशानि बागै सिरुबै मानिया खनै सालसो सालनि सकां कायसा स्टेटमेंट नुकमानि CM ने थानिबो अबनो केताम कफिराव नमसु CM तो सान थाखांगाय आं तो CM या हाइपानो आं CM गाय तो आं नायखामु जे त्रिपुरा सांथं वानजिं तो जतन प्रॉब्लम सॉल्यूशन खायन बागै ताबु खोना चिनि एग्जाम तो CBSE बोर्ड नि कबर सब्जेक्ट तो एवरी ईयर बक्स सेमनो बमन बागै फाइट खायखा एवरी ईयर न खाय दं सेमनो बर साका ट्रांसलेटर दंनाय एग्जाम सेंटर ट्रांसलेट खायाखै साजाकनाय ताबु एग्जाम सेंटर गांगा कायसा लिमिटेड टाइम नि बिसिंगो खायजाबो जेमन 3 घंटा 3.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनिट तो आ लिमिटेड टाइम तो एकदम जतन सिनसियरली एग्जाम सिनान से जों पाइलाया बाक्सान के से सिबाय एंथं टाइम कम तो
amo hai jorao jodi kebo chin gano kisa kok sagai phanose chini disturb ngi thong to a jaga translator tongnai jono sanai bongno sayaga sungyaga jengda seinai mane pura chini je borok aro je exam na tongnai jotoni disturbance jeng thanai to ani samani ke amo se je bo cm nge problem ni solution je nai to guri na bo se ultate o problem create khai tung nung o jaga simi kabamo jaga to english soli tongle tabuk bo je bo to kaisa খরচ ডক্টর bo medical pori hega bo medical pori furu ki roman script de pori hega naki bo bangla script pori hega amo singna dorkar bonobo haya diba ke or jagawo takhon nuk samani jagawo ta kaisa kok singani musugo question inke bangla script bai inke answer ke to borok roman bani soidi je icha moto soidi khani borok saklaiwi rekha inke o bangla script bai phaithani wo English medium student of the problem onko yakaba Bengali medium pore na students of the problem onko especially Bengali medium to kono problem kari chare pun simi joton Bengali skribo pore helo English medium jar tongne borne no main problem ngo tabuk borok jibono se bangla pore yakho te ko borok manja ngai tabuk amo haingai tabuk nang je jaga borok question je pore mai answer bai ke sinai to amo to sarai no borok chini borno sa khan nai ainam sung jai borok nia थकाय सबका साथ सबका विकास आम थकाय कक्से कौन गुबुन स्टेट तो आं बीजेपी कौन स्टेट तो जों जेफोर बेरायखे जों मुग जागो बीजेपी कौन तो काम खायथों किन्तु चीनर तो आगे निसिमिन बीजेपी थों कांग्रेस थों सीपीआई थों चीन बरनो बर खाना दिया ते बर कारिना मुग जायगा आमके मेन और जागाओ ते कायसा गोबां मानो सावो अबनो तैबिनो स्टेट गभर्नमेन्ट तो एलाउ खायरो खा जे जेकुनु स्क्रिप्ट बायनो सैबि मानो खने आन्सर हनखाके borok safiu question kaisa fano de pore wei manliya khanai mai angin to asu din roman script jeng sane dong man kai tam ni bagi san kamuga tabuk tabuk rom de jeng bono bobo to khorosa doctor bo tabu cm tabu bo bangla be porikha na ge sure na gi ta english medium kari tarpore bo english pore pore bin problem khana fast tabu jeng jodi bono sakangai nang urdu bai seja pore di bo ka pore de manoba bo bangla तो निजिनि बागै सिमिन मान सकाय बुनि बागै मान संनाय जतन बागै मान संनाय अरक सुदु चिन बरफ सिन प्रॉब्लम खलाया ताबु गोबां मा बरफनि गुबुनि बसंनि बरफ बतङ जे कक बरफ साबजेक्ट हारि परि दं बरफनि प्रॉब्लम तो अमो तो साइजों नि प्रॉब्लम या तो पूरा नि स्टेट नि कैसा बरफनि लुकरंनि प्रॉब्लम के तो न सीएम सामनाय तो लुकरक से साम तो नों लुकरंनि प्रॉब्लम सॉल्व खायना नांनाय आमो नांगो बो एकदम सराय के नमो सिजागिन दं सालै सालथाम सिगां जे DSF संनि बखाक्ते कायसा खादुमानि बान्दा दे हितने अपनो सीएम ने फोटो सोगलाय मानि नुकजाका स्क्रिप्ट न तबे गसिया अंगे अबनो के नताम सानामसो अब तो स्पेशली बरक नि आलादा अर्गेनाइजेशन DSF जिनि लगिन दंगो तो फनो बंनि म आलादा डिसिजन आम तो आंसो कोन साना थांया हायपनो बरक सीएम न साजायनि बंनि खायगा कारण DSF तो आगिन सिमन अनेक मुभमेन्ट खायतुम तिनि नि बरक अनेक कसाम तो बरक बंनि खायलेका आम तो जों दङ सापोर्ट बंबाय तो जों जिनि DSF मो जों जिनि साम खायदों बरक बं खायदों ते जों बाक्सा एम मो साम दं जों थानसाका मिलिओ खायदों थानसाके मिलिओ खायथानि रग केता मता मता जिनि कायसा दङ जों यूनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि फर रोमान स्क्रिप्ट नि आजागा जों DSF दङ DSF दङ ते गोबां सिभिल सोसाइटिनि अखर जाखर रावबो दङ तो आमनो जों जतन मिलिओ सामखाय दं कारण आमो सामुं तो आनि बा DSF नि सिमिया DSF नि सिमिया मो तो पूरा जिनि सोसाइटि नि बरनि साम तो सोसाइटि नि अखर जाखर रावबो जों गाइड खाय दं ताम खाय नङा तो जों आमहाय के न आमन सिस्टेम को जों साम खालाय दं के ताबु जे सानमानि न कारिते बुदे इजी प्रोसेस दं जे रोमान स्क्रिप्ट न मानानि थिनां रगो आबो मानानि कोनो सुजुग र करे दे ताबु सुजाराव नेरनि आशा जे सानै फायमानि इजी प्रोसेस तो आं जे हिस्ट्री जराते आं नाय हेमानि लाइन खाय इजी प्रोसेस तो कोनो करे कारण इजीली मानना गांगाय कायसेनो प्रोसेस जे चिनि बरनो सीएम मा सामनाय चिनि बरनो न अर कटर मा सामनाय आइन मा पाल दंनाय चिनि स्टेट नि ताई अमो प्रोसेस किजा कठिन ताई बररक जों बेजालक लाय थांनाय आमन बागै जों याप्रि सायांगि दं जुदि एकदम पुरानो जैसे रिया साक जों पुरा लामा बन्द खायसि नाइन साकांगाय आमखौ खायमान आबरका बर बाइक दङ जों मारिनाय किन्तु आजागा जों नायना नांनाय गोबां बर हस्पिटाल थांनांगौ गोबां बर स्कुल थांनांगौ अफिस थांनांगौ जाना मानि जों मानना नांनाय
amor umbagi no asa kora step boseng na hara gyang ni tong karon public ni bagi jehetu samkhayo public ni bagi no wansung nai jate keboni kono khoti tang thong tabuk TISF ni khoroksa president angei nang to saine manna je roman script kaisa demand tong mane BJP by according thanwati pramo thane enke 2 years angei tongkha 2024 borok line sang mane ke 2 বছর নিয়া গলো ফানা তাঙ্গে তাবুক ফানা মংসা প্রসেস নুক জায়গা খ তাবুক যদি চিনি এগ্রিমেন্ট নিকক সারনা থাঙ্গা আর তো শুধু চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট সিমে তংমানিয়া আর তো তেবো নাংকুমানি অমুবো নাংকুমানি আমন সালে তেবো নাংকুমানি মানি বাজাকা তংমানি বড় কাইসাফোরनो জন্য রিয়া ওঙ্গি তংখা আজাगा जों नायना थांगा ओंगाय चिनि स्पेशली चिनि जारा अकरा साखरा दङ बर' गासै दिन धरे फाइट खायहाय दङ चिनि तिब्रा हास्तेनि बागै तिब्रा सालुकरंनि बागै आमो तो मिलिया कोई ना बुबा करा मिलिया कोई ना ड्राफ्ट खाया कोई रिजल्ट माने तो काइसा पन डिमांड फुलफिल खाले जाय खो आं जतटुकु नुक मानि एनालाइज खाय मानि आजागाव बीजेपी गभर्नमेंट रखाय अमहाय बर नट रिनाय तो हिनि तने किन्तु बर बबंनि जरा बाइल बुजै न रिनाय कारण चिनि बरनो से जों तेबो सायमान ना नांगौ कारण अमतो जों काइसा नगो सोंची नाम बावनो फन मानि सानका हांगाय आसे इजिली जों मानया आमन बाखि अनेक टाइम नाङै थाव ते अमतो कुबनि बसंनि थानि जे चिनि काहामनि बागै से सानै तुनानि हांगाय अमतो तेबो कतर कक आसे फाटजागा रिया तेसाव जागाबो गजारो गेट सनाय बतंगो कुबनि बसंनि बरर तो आमन बागै अम मानना तो कठिन न किन्तु जों सायमानो जे गोबां हिस्ट्रि बतंगो जे इंडिया बागि सादिन नानबो अनेक टाइम नांखा तो जों फाइट खाय दंखांखाय होप खाय राखे बजाय दंखांखाय आं एकदम सियोर जों मासे माननाय ते आं असक जरदिबो तिनि नं चेलेन्ज बुसंते ते लुगरनो बसाव जों जेहेतु नखरका जों नखरका रते यापरि उकलो फिलनानि ते कोन लामा करि बुसकांगा गनाखाय बुसकांगा अक्सिने आसम आखा ताबुक चिनि हासनि खरकसा त्रिपुरा लिडार्स रक सावै तंग माने जे नुगै तंगो रोमान स्क्रिप्ट नांग्या खानाय बरकनो कताम कक्सर नामसो बरक नांग्या ना बन बागै बरक सानिया बरक सै तंग ता बांला स्क्रिप्ट बाय किन्तु जारा नांनाय जतो आसो सारा त्रिपुरा बरक जे नांजाव इन सानै तंग ता नों बोटो बरक तो लिडार ओंखाय तो बरक सायमान ना इलेक्शन प्रोसेस सलिउ चिनियम तो गणतान्त्रिक देश ओंखाय गणतान्त्रिक देश तो पाब्लिक जेटा बिसि सानो बा जे पाब्लिक बिसि भोट रियो आजागानो बिसि पायो तो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा साते इभेन प्लस गुबुननि बसं बरक बम सानै तंग जनो नांगौ हिनि तो रिना नांगौ हम तो बरक गुबुननि पलिटिकल पावारनि बरक आरो माइलेज मानना बागै क्रेडिट मानना बागै ते किसा सुजुग सुबिदा दे मानना बागै पूरा दफानो फालै पूरा दफानो वानसुगियावै बरक निजिनि बागै सामखायदों तो आमन बागै जे लुकराव बसंबो सिना नांनाय आमहाय बरकनो जोंखि अमहाय बरकनो लगिरिनाय लगिरिया तो आजागानो काम के जों सराय सायमानि न आमहाय बरकनो जों बचिनि सोसाइटिनि हयते जों बंगनो एकदम तिखलाय दिनासे दरकार आखा तकाइसा क उराम न नुकजागै फायो जे रोमान स्क्रिप्ट न तैवै पॉलिटिक्स खलाइबि तंगो हनाय आबोखे बबोतै रोमान स्क्रिप्ट तो पॉलिटिक्स खलाइ दं एकदम 100% श्योर आमो पॉलिटिक्स जों खाय दं या पॉलिटिक्स खाय दं जे गुबुननि बसंनि बरक ते जे ताबुक हास्तेवा आसुकजाक हापां बीजेपी गवर्नमेंट बरक से पॉलिटिक्स खाय दं कारण अलमोस्ट क्लियरली नर इंटरव्यू बनु खना जे फुरु एमएचए होम मिनिस्टर नि बरक फ्लो जगा हायका आफुरु मैडम खरसा दमन बाव सायखन रेका यम तो स्टेट मैटर रोमान स्क्रिप्ट रिमानु कारण जों ताबुक इंडिया नि फातारा थांगांगाय जों जतन पूरा वर्ल्ड जे फुरु कक साना नांगौ आफुरु जतन इंग्लिश न जों खायो कोनो एग्रीमेंट सायखानांखा डकुमेंट जतन रोमान स्क्रिप्ट रेडी खाय जागो कोनो जागाव जों थांगाया कन्वर्सेशन खायनांखा ऑफिशियल्स आफुरु इंग्लिश बाय न रोमान स्क्रिप्ट बाय खाय जागो तो पूरा वर्ल्ड से जगह इंग्लिश बाय चलि दं रोमान स्क्रिप्ट बाय चलि दं चिनि त्रिपुरा सारनो खाय माने नों वर्ल्ड लवर हनमु जों जाय तेबसे हाजक बिसिङो से जों दागार जागै रहरना नाय दं आमनो बंनि बां वानसुं मं जों जेटा नुगै दं माने खे ताबुक सानानै थांखाखे ओ जे रोमान स्क्रिप्ट चले फेमनि बिसि कलक मांखा न खरकसा स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेसिडेंट अंगै निनि और बुसुक होप दं जे बुसुक बिसि परे रक रोमान स्क्रिप्ट न जों सागबाय थांनि हनै गसेबि नाय मानो आनी तो आं सागबाय थांनि सासेनाय आनी होप जरतिखाय
bosok nang mulang saimia kintu ang omokai tini norongni boskango te joton boskango mun sanai je sing mai sak sing fight kai thanai ar asuk bo hof tongo je saljale mannai bosok dilne sono kasui tongnai sing naile nai hindi ban gaisa kok tongo satta mebe jayate sing naile nai boro naile nai sing mun naile nai karon je furu sing gaisa cricket ground no nokor thanga ba football ground no khela to choli tongnai last minute jorate saimne sabo jitino to sing mun naile nai boro bo thanglai nai sing bo thanglai nai ta boro ball khai to sing bat khai tongo boro sing bowling khai boro bat khai nai to naile nai ta bosok jorate mai tongnai kintu tongo saljale practice khaimang sing bo champion ngi thanai hini ambo asa khai baksa ke sawo amta haisai tongmang ya golo olo kheleng ja ge batha kai de paino ke roman script haino imang de angi paino khanai अब कता तो 1964 ना बा 1967 रंग सिम सानलाय दंमोन हेने आं अकरं भुगो बखना कासं जेफोर रोमान स्क्रिप्ट मीटिं खायो अकरं बासुगो तो अमो तो तिनिनि सानमोन गया अमो तो गोबां मा बिसि कलक रमिनो सानै दं तो जारा बोथागै थानाय हेने मानसुना द बर' वानसुगै मानो किन्तु जोंहाय बर' दंखांखाय जोनो लगिरि जेरि दंमोन चिन टीएसएफ ते अकरा साकरा रक आहे बर' दंखांखाय ओ प्रोटेस्ट थागला कारण त्रिपुरासारक जों नायनायखौ जेफोर जों रोमान स्क्रिप्ट नि हिनि सागांखाय सारा त्रिपुरा से बन्दङै थां बा सारा त्रिपुरा मुथागजाक तिं थां तो आजान जों साइमन चिन बर' कामनाय तो जों चिननि बर' रक जे जागा वानसुगो चिन बर'नि जे डिमान्ड जों बं लगेन बसाबै दंनाय ते जों जेहेतु वाइसा तिसाखा जों आम कन्टिनिउसलि चलिन दङ ते चलि थांनाय केताबुक ता काइसा सोंना हायना हायकलायो tabuk state government side tongkha central siria hanai central side tongkha state government siria hanai sabonole buji sinai sabonole bisas khaisinai bomtike thangjagai tongkhana abo जों साना थांगा अंखाय बर' वानसुंना ताबु जारा स्टेट आसुक तंनाय दो अमो आगिनि जुगनि बा आगिनि जामानानि अंखनाय हिनि तामिनानि निनि त्रिपुरा सारक आगि बुतुआ सानामजागै तनमा हाय जोनो बुतुआ सानामां न बरक चिनि हा सेका चिनि सिनिमुं सेका चिनि जदगे सोनो बरक सेका तो आबुनि बागैनो आं अमन सानामु जोंगो जे जोंबो ताबुक साइना थांगांखाय गोबांमा ल परिजाक दङ चिनि हास्तेव ते गोबांमा आइन कानुन बायनो देश चलु तो आइनो से सैजाक दङ जे साबजेक्ट बमो बसुं नाम्बार मेटार बमो स्टेट नि बमो सेंट्रल नि ते बमो सेंट्रल नि तलानि तो हमो क्लियरली चिन बसकांगो सराय काय आं थकायबानो साइमां kana किन्तु चिनि जे ओ मिनिस्ट्री नि बरक फाइमानि आ जरावो तो बो आ जे चिनि हेड दंनाय मैडम खरसा बो तो साइक्लांगा सराय kana अमो तो स्टेट नि मेटार से तो जों बार सेंट्रल गवर्नमेंट नि आरो थांगा अप्रोच खायगा चिनि सीबीएसई नि रिजनल सेंटर दं गुवाहाटी आरो थांगा आरो कक सालायगा चिनि सीबीएसई नि हेडक्वार्टर दं न्यू दिल्ली आरो थांगा आरो कक सालायगा जतन सराय कायसे कंगन साव इवन होम मिनिस्टर जों हालसा जेफोरो पुरा त्रिपुरा स्ट्राइक खायमन दिनो आदिनाबो होम मिनिस्टर नि ऑफिस नि होते चिनारो फोन सपाया आफरो बरक डाइरेक्ट न साइ खानायगासो न जे आमा स्टेट नि मेटार नि तो नों कयदिनले बरनो थकाय तन्ने बरक आगि तो थकायो न ताको थकाय दं तो आन्तिखाय बरक ताबुक तेकायसा अजागाव आं एड खायसिबानो निन क्वेश्चन नि आन्सार जेहेतु बरक साइ दङ जों खुमुलंग बा टीटीएडी सो बरक बीजेपी गवर्नमेंट हायनाय बा बीजेपी गवर्नमेंट बरक सानाय हिनि जों लुकरक साइमाना नांनाय जे बरक चिनि चिकनसा डिमान्ड जेटा रोमान स्क्रिप्ट जत बरक सानै तमनि आमसे बरक रिगराया चिनि बिश्रामगंज हाय गोबांमा चिनि त्रिपुरा एरिया न बरक जनरल सानामै दं ताई आगिनिबो सेगिबो पाइखा गोबां जागाव आन्तिखे जों थकायै तो चिनि जे चिकन डिमान्ड बा जोनो सगमानै दंगाय जों साइमाना लुकरक जे जों सामना लगिरिया कारण जों आगिनि सिमिनो सराय अमन नुजागै दङ जे बरक त्रिपुरा सारकनि हामग्राय नायया त्रिपुरा सारकनि गाहाम बरक जीवन फानो नायया आबन बागैनो तो तिनि चिकन सासा मेटार रोमान स्क्रिप्ट अमन एप्रुव खायदिमानो बिनि सिग्नेचार सिमि जगायसा नाम ओके हिनि सिमि सारिगान से नैथाम आमन से बासके गुरि तन्दिरु तो लुकरक नरक जतन वानसुलायदि सराय नायलायदि बरक चिनि त्रिपुरा सान बागै बसे हामग्राय खायदं ना साबो हामग्राय खायदं वानसुना दरकार ते नायना दरकार
tabuk thaisingo samani takuk nang Bisramganj area no buche borok general khlaiwo khnai enka borok ni bakhakti sajakmani kok kha ADC area no dokhol khawe abo snamjakmani ya administrative ni je andaro tongo aro bisingo tongmani no si borok snamo general khnai sajago enke haino hai opposite bakhak nai khanke ADC ni area no naharoi snamjago khnai kaini ayang bugosibo ke kubuile safabo kubui ajaga সারা বিশ্রামগঞ্জ গানাগুনি আমসানি বড় দমজন থাঙ্কা আবনি ইয়াগুলো চিনি টিটিএডি সব চিনি যে সিএম সারসং দङ বংথানিও ম্যাপ দङ টিটিএডি সে বসক জরা দিয়া তারপরে চিনি আজাগাও বুয়াগ্রাবো থাঙ্কা থাঙ্গিয়াকো যত না আসুগে ইয়াকো ম্যাপ বনাই লেখা যতন সারাই সারাইকে নাই লেখা নাইলেমান পরে নুকজাখাছে আম টিটিএডি সিনি এরিয়া ন বরক যেমন চিনি আগরতলা গানাগুনি ন সংরমদি কো বিশ্রাম সরি দুর্গা চৌধুরী কামি আম বরক জেনারেল খবই তন্নি দিখা आयं दिगी थांगा का सिमना फाइजिं रगबो बरक गोबां मातिफ्रा बारिनो आम हायके सनामका ते गोबां मा अमरपुर निनि गन्दासरा दिगी हिन्दी निनि कांचनपुर दिगी रग गोबां मा आम हायके न बरक आगिनो अलरेडी सेगि पाइजाक तो थाइजों आमुन साका ताबुक तो आगिनि जामानानि आतिफ्रा सालिया बिलेन रजनो बुतुआ सनामै जाके जो खाइसेनानि आमुन बागै बुबाग्रा तो कोटो फाइट खाइने हिनि वानसुगि दङो ते स्टेप बना हारि दङो तो बरक बंनि कक सानाय न बरक जनो मानसुगि तखन आगिन हाय कमजोर ताइसों ते कोनो बं बय खरं दिसागला किने किन्तु फाइट खाइ थानाय हानि बागै फाइट खाइनाय बासान बागै फाइट खाइनाय जतन बागै फाइट खाइनाय लैंग्वेज काइसे मन माने नों माने जे कोनो कम्युनिटिन सकमान नका बिनि कालचार बिनि चामुं नंमु ते बिनि लैंग्वेज न सकमान नका न सकमै मन जेता बरक सकमान बागै आगि अनेक ट्राइ खाइका सीपीएम गभर्नमेंट तंगो आफुरु चिनि आं अखरा चाकर रनो नुगो बरक सारिकानि बिसिमा थांगो अफिस रगो कलेजेस रगो तो आजागा चिन ड्रेस सकमान नायखा चिनि चामुं न बरक सकमान नाय माने बरक ताबु फानो जों नायना थांगा लामा किनारो गोबां बरक मन्दिर तांलाय जा जेता बुइ फाइकांगाय न चिनि तिब्रासानि जों मेबी ख्रिस्टान फानो मानो बा ख्रिस्टानिया फानो मानो किन्तु चिनि तिब्रासानि मेइन सिनिमुं तो गरिया मताय तारपरे तेबो चिनि संग्रमान रक गोबां दङ तो आमुनि चिनि मन्दिर कासे मन सामजाकरि तो आमर अन बरक फान बरिया किन्तु बरक नायना थांगा 10 नखाय मन्दिर सामना बागै जागा बरि दङ फान बरि दङ आ जागा दुइटा मानिनि दङ एकटा जागा बरक जनो क्यापचार खाइसिका तारपरे चिनि मन्दिर माने बंनि मन्दिर सामसिका हांगा जागा बंनि जे आइडेन्टिटी नि थांगा तो आमो हायके बरक सकमान चेष्टा खाइ दङ तिनि जे चिनि अज नाइबारिं कान्ट्री त्रिपुरानि तीन दिगि जे गुरिजाक बांग्लादेश बाहायगेंगाबा आगि तो ईस्ट पाकिस्तान दंमोन तो आरो बरक न उर्दू जेफोर सादि हिमपुर बरक जों उर्दू साय जों बांला सानाय हिनिसे फाइट खाइमां से आ भाषा आंदोलन से तिनि बांग्लादेश जोंनि थांगा बांग्लादेश जों थां हायनि जे रोखलाय रहजों डॉक्टर मानिक साहासं बरक जरा फाया को नक तांगि दंमोन ताबोखाय बरक जों साय दङ जों बंनो जागारिखा दंना बागै खारौ जागै ता बरक जों साय दङ न रोमन स्क्रिप्ट मासिया नक देबरक मासिनाय जोंआमो मानिकलाक ते तिब्रासा लुकर कान मानिकलाक बा आदै सामाबाय सीएम तिनि दङ खाना तो सीएम दंला कारण पाब्लिक नि सेवा खायदिनि से न सीएम सामलो नों पाब्लिक नि सेवा खायमाना जागा जुदि नों सामु हामिया खाय दंगांगाय तो पाब्लिक न जवाब दिनाय आम ता आं जवाब दिनाय साबो लुकुराव न उत्तरिनाय एकेता सिफ्रो सामाने ताखुनो मताय बरंनि मताय सिमिनो मन्दिर तांजागो हनै ओ मतायले तिब्रासा बसंनि लुकुराव खनमनाय रखरिदा तंगो तिब्रासा रक तो एमन निउट्रेल जों जतनो रेसपेक्ट खायो आं नायनाय मानि जों केमनो रेसपेक्ट खायो जों क्रिसमासबो जों थांगो जों ईद फोरबो बाक्सा ईद सेलिब्रेट खायो जों असाफुंखायबो असाबो सेलिब्रेट खायो जों केमनो जों आंगो खाया माने डिस्क्रिमिनेट खाया जों तो जतनो रेसपेक्ट खायो ताय जतनो हाबा हामजाबो जिन नगराव जों जेकुनु तिब्रासा नगराव जेकुनु बरक थांगांगाय एकदम मोस्ट वेलकाम सामुं खायना थांखायनोसे नगो जेकुनु सामुं खारिका गुबुन बसं बरनो टिफिन चारियो माइ चारियो दरकार नागा सारिगो सुवागो खानि रहरि किन्तु नों बंगारो जुदि सामुं खायना थांगांखाय बंगारो लुकुरावनो टिफिन फानो सारि जागिया दै सिमिसे मान नंखायबा मान नंखा आमा हाय जों नुजागै दं तो जों जतन रेसपेक्ट खायो जों जतन खुलुमो जों जतन प्रेयार खायो आम तो नो डाउट किन्तु जोंनि आइडेन्टिटी जों बानजिरि नांनांखाय जोंनि टेम्पल न जों नांनांनाय क्रिसमास नि जे जोंनि सिम्बल
chini je charge tong amno bo sungman narang nai sung respect khau chini karon chini bubagra song to agi jotonon respect kha abon bagino buddha mondir bo samjak tong jeta VIP road hinjago ajagano ganano joton nugo radhanagor ganabo aro gedumia mosjid bo samjak tong thurusarong bage bo wansoka durga badi লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আমার যতন তো বুবাগ্রা সং সানাম ক্লাঙ্গো তে 14 দেবতা বাড়ি খাই বড় সেগি মানলিয়া বড় কারণে মন্ত্র পরি মানলিয়া আম বাগে বড় কামকে সেগি মায়া হাইপানো আজাগাও ব বড় চিনি চিনি মুংন সগমানানি বাগৈ আজাগাও বড় তাক হসপিটাল তাঙ্গি দিকা গানাও থাঙ্গি আমন বাগে বকবং প্রটেস্ট লিখা जों বারবার প্রটেস্ট খাইকা হাইপানো মানিয়া তারপরে আবানি যে ওজাই টংনাই রং না অচাই টংনাই রং নব বড় সামু কামকে সাপ্লাই দিয়া আজাগা সংনা বাগে বল নাঙ্গো বল রিজাই গিয়া আমায় কবমান মুখ জাগে টং যে বড় তাক ফানো জনো সগমানান বাগে চিনি কালচার চিনি মতাই আতাই যতনো সগমানান বাগে তাক ফানো বড় যে সক ফান মানসাক ফান থনিনো বড় জনো সগমানান বাগে ট্রাই খাইতো তাকাইছা সুমুং তাখুনো হাইনো তাবুকনি রিসেন্টলি সকাং যে নুগৈ টংমানি যে BC election na tui sajak mani nang babo khana khana ja 10 years rong mai angya angi tong mani fia tabuk Supreme Court order man khaje abo BC election khalai thong hanai ega abono tui CM sir samani BC election abo Tripura sabo songni lukoroni bagaino angya hanai bo saklai kha boroni mungsasu problem issue tongmani bagaino angya hanai ega bono ketamo kofirok namusu CM sar to thajino sakang boto Triprasan hamkai to bonaiya judi bo je samani Triprasan bagin ungya hine hanga asuk je borok sara Tripurani BC election khlaidi hin je sani tomon amki thokai da nagi jeng AI baide sanami tu hega bamo am to real public no thangai khailai tomli protest hanga sara Tripurani BC election khaidi hine aroni lugorok se sani tongka hangkai bahai kai am Triprasan bai kaso jagi mankha binia je explanation dimani angam bonukha bo saka je ojaga tamjani report kam ke manya rokhini bo claime in saidong amu to bini kamya bole nang report naharni khaina ne khaya amu to election commission je khainai nang election commission order idi election commission je nai ang BC election khaideman khaimia nang CM ngai to nang amu saimia karon bobo je furo election bojabo bobo election commission ni je direction amun bagino bosawei amu haikena bo rules follow khaina ma যত কিছু প্রসেস খাইনানো তো ব ফাচ্চাকে ফাইনাই অরসন সাইরি নাই আগিনি জামানান বুতুয়া ত্রিপুরা সাহাই ওয়ানসু কাঙ্গা বিনি বেলেনো চায়া ব মেডিকেল পরীক্ষা বুয়ানি ব্যাপারে বিনি জ্ঞান তং মানা কিন্তু তে পলিটিক্স নি ব্যাপারে বতেক যা সরনা দরকার তং কহিনা আং খাখা তে কাইসা সুমুং তাখুনো নংলে কেরং রক পরিজাক বা আংখাই যদি সি রোমান স্ক্রিপ্ট ন মানছে নাই হनै अंगनानि सें खांखे बसुक कराक रायदा रok tui walai man buglai man am ta haiklam man busuk kara raida no tui thangai je sakani borok rok bai kok salai man ya golo o je main point no sokhane je in one script rok man se nai na hanai যেটা চিনি প্রসেস বা যেটা থাইজিং নংসংমানি থাইজিং নংনো বাং সাকা যে অমতো স্টেট গভর্নমেন্ট নি ম্যাটারসে তো ও জায়গা কে ওয়াল নামন নাঙ্গে বুলাই নামন নাঙ্গে টকলাই দামন নাঙ্গে जों তে ল বসং থানা নাঙ্গে इजिली जों जुदि सीएम ब पाब्लिक जुदि काहाम नायखांगाय टिब्रासा बसंनि जुदि काहाम नायखांगाय ब बास एग्री सिमन खाय खाली 6 सिमन से गायसा दिखना नांगो एप्रुव बुं खायनि इंगानो जों थांगा आरो जुदि न ब मानिलि हांगांगाय मा थांलायनाय फर कोट आफर केस मा खायलायनाय जेमन ताबो बरक बिसि इलेक्शन खाया टिटिआइडिसि इलेक्शन ब खायानि बरक वानसुगि तंमानि आबुन बागैनो बुबाग्रा थां सुप्रीम कोर्ट केस मा खायलाय खालायमान बरन ताबो डाइरेक्शन जाखा खालाय दिहिनि तो आफरो बरक सराय सराय नुक जागोन जे साबु रोमान स्क्रिप्ट दिया साबुनि ताम इशू आं तो केरम परजाफोन आनसलायते ब गोरों गोरों दं आरो सुप्रीम कोर्ट आजाग आसुजाग दं बरबो कामखौ सालाय जागोन साख्लाय जागोन जज रबो साजागोन बेन्च रबाय साजागोन आफुन सराय सराय सायमाननाय जे बरक जनो बाहायखाय आसुक दिन थगाय तंगा केताबक ताखुनुक सामाने मते के जदि सि स्क्रिप्ट न जों नानानि खनखां खलाय सीएम सलायजागनि नांसेनाय अबोताहाय गे साबो सीएम ने आचुक थायवा आचुक खांके जों रोमान स्क्रिप्ट न माननो निनि मखला त्रिपुरा एकदम 100% श्योर त्रिपुरा शासन नंनाय
যদি সি ত্রিপুরা আসুকমানি ইয়া গলবো অবতা হাইখ্লাইনো হাইনো লাইন বাসার জাগৈ টংকাকে আফ্রুনি পরে এঙ্গানো বেশি বেশি অবতা হাইকে টংজাক ফ্রংকে আফ্রকে তামো স্টেপ না হারনাই আমো তো লুকুরক ডিসাইড খাইনাই আং তো খাখাই কোনো ত্রিপুরা সারক আসুগৈ ত্রিপুরা সা হামক্রাই খাইগলা খিনি মানসু গিয়া যদি ত্রিপুরা সাঙ্গै ফানো ব যদি কুবনি বসংনি বড় চাবি রিজাগৈ টংকাকে আফুরকাই ব খাইয়া ফানঙ্গি মানো কিন্তু যারা চিনি ত্রিপুরা চিনি যারা টিটিআইডিসি চিনি রিকলাংখা যারা আগিন সিমে ফাইট খাইকে ত্রিপুরা সারং বাগै বরং নেহাই বরং না আসু রিকাंगाय आम एकदम 100% शियोर लगे लगे मान थानेसं केवल लाइन से बसाना दरकार तंगला लाइन बसाना वान सुना सकांगनो आम क्लियर नि थानाय पाइथाक दा खुगनो काइसा कक संसिवाना ताबु टिप्रासा सीएम हने ने सामानिबा सीएम नो कारैबो कैबिनेट खरक नै टिप्रासा मिनिस्टर आसो गइतंगो हनखांखे बरखे कुनो स्क्रिप्ट नि बागै स्टेप ना हरियादे जाबिदार मखलनि बखाक्ति कक sok फाइबो जे कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै अंगै तंगो तफन रोमान स्क्रिप्ट नतेबि ताबु फन स्टूडेंट रक फाइट खलाइनानि नांगै तंगो तांगै हिके कुसुक लेभेलो से आसक कतर आसगै तंगा अंके तांगै आसक काइसा स्क्रिप्ट नतेबि बा मुंसा सामालि आखानाय आनि मते तो नंथाइजों जे सामानि कैबिनेट जों जुदि त्रिपुरा साहिनो नाइन थाखा अंकाय शुक्ला चरण मते खरसा दङ विकास देबरमा खरसा दङ अनिमेश देबरमा खरसा दङ बृषकेतु देबरमा दङ ते शान्तना चाकमाबो दङ तो आसा कमा दङ किन्तु आ जागा तो चिनि त्रिपुरा सानि अंगै इलेक्टनि जों जे एलायन्स जों थानाय तो चिनि मथानि खरंनि दङ सार बृषकेतु बाय सार अनिमेश देबरमा ते बाकी रक तो थाइजिं नन साखा आम तो बरक नों ए सादिंगे ए सानाय बि सादिंगे बि सानाय दलसे बरक तो जीवन फानो त्रिपुरासन बागै सागलाक बरक तो नायना थांगांखाय तिनि जे चिनि विकास देबरमा सार आगरतलाव गोबां चिनि त्रिपुरा सारक परिना हायै प्रब्लेम दं ताबुक चिनि त्रिपुरा सारंनि बागै हस्टेल गाहामखाय गरै चलारंनि जारा कलेज फरायनाय रंनि बारा दङ नक बारा दंखांखाय आफुरखाय कक बांलेना नांगौ नक बारा मालिक बाय सातक जागौ आफुरखाय टिआइ सेरन थाङै आ जागा थाङै मा बसाव ओंखाय बत बिनि बेदेक्सि त्रिपुरा सा हामग्राय मन्त्रि ओंखाय आम तो आनि मानसुनानो काम या आम तो बस एते सांसां खायानं चिनि कायसा हस्टेल दं लाल स्कुल अभयनगरनि उखलग आमनो आगि चेरेफुन सिमि जे नुगे हेमानि ताक बसे अवस्था तामनि बागै आ जागा जागा दं दि नोंतां बागै आमनो 5-6 ताला थांमाय दं नामा आ जा गोबां स्टुडेन्ट दंमोन गोबां चिनि जारा रां पैसानि बियाल दं बर जागा दंगै परिमान तो आमाहाय सामु बर खायना नं किन्तु खायनिया आ जा गुबुननि बसंबाय माना खायजागौ नोंता खायदि नोंगाम खायमांलाक तो चिनि जारा दंनाय ते खरंनि बर तो आमो इशु खाय दं रेस ते बाकी बरक तो सिरिं सिरिं नाम तो कोन साया जों नुजागिन दं आमो जतन नुगै दं बेलायना हामबाय ताखुगनो नांखुक माने कर सालायमाने बागै कितिनि कक लाइन एबा कक सालायमा पान्दा आसुनो तंसि तं बेलायना हामबाय एका ताखुर नर नुगै मान खाना टिआइएसएफ नि प्रेसिडेंट साजरा देबर माने खुक्ते बता मुसावै खनारखा सराय स्क्रिप्ट न तैबै अबता हेक्लानि नांखुक माने करona तैबो बसखांनि सालरको जों सालाय फिनाय आबोनि बागैनो कतल लिडार्स नन्दरनि बागै तो बय फायनाय काहाम कक रक सावै खनारना नि बागै आबोनि बागै तिनि कक लामना आसनो तंसि तं सालब्रमनो अबता हेक्लाय चया खलाय चिनि खरां बाय करंगै तंदे आंनि लगेबो सुपरना बेलायना हामबाय
buana apa tani kamu nih ini yang tadi hai tungdi ini baru aku motor nih aku pas kapita utram kapita mau kali di sini no joto no shivo monka actually sini radapur thana tai jompu jela thani katar klaje border klaje इनको दा हंगे ने सुनसी जम हंगे मो शांति काली आश्रम नि गानाव नि सुनसी जाव अरंखा आईजीजीएल नि जेताबो कन्स्ट्रक्शन चलि दंमनि अ जागाव थांनाय कयदिन से सिगां बहायनो बीजेपी नि थेमरां र सुजाक आरते कोनो माने माने खोखुजाने क्रि बीजेपी नि थेमरां र फायै अ जागा बुतो खायै अ जागा रांप्लांनि थांमानि सिगांबो सुंनरो नुगो सन्धान पत्रिकाओ जे कामानि आबो सुनुक जाखा तिनि तारिसा हायनि हायतामखौ अ जागावो जे सिनियर जागा हैंडमेड बम लोकल हैंडमेड बम आबो सुनामरो तसे खितार जाखा और खितार जांगमानि यागलो सन खामानि परने सिनि ज त सिकला र संगरो थाइया थाइमानि यागलो और तंग सिनियरनि जे मरंनाय सिनि गुबिना थागोनि सिनि आनि मामानि गलायो एक्चुअली आनि मामा सुरत बबर तंगै तंमानि abon yagolo bor tase phayor tin tin handmade bom khidaman yagol kaisa oroni borong kai sikir monane bagai mono nungjago je buskangni tong barno pi ba jesman kalai oi area o kaisa borok o shingkhol kaisa mane snamni bor chesta khaitong angoro jogo phaikya prai around 1 ghonta nasingka oroni radapurni ushin nasingka ine tak sodoro pun ku sapayako SPB kok salaikya additional SPB kok salaikya কিন্তু কোন আমনি কোন তাকনা রিঅ্যাকশন নাইকো এন্ড সুনুকা সন্ধান পত্রিকালো ক্লিয়ারলি একদম পরিষ্কার ভাবে সুনুকা যে ও কয়েকজন বড় রক ও জায়গা ফাই যে থেমরাং রক রাং সানাই রক রাংনো লুতিনাই বড় রক বড়নি মুঙ্গই সন্ধান পত্রিকালো ক্লিয়ারলি বুমং ফাইমেন ইয়াগলবো তিনি সাকজরা রাডাপুর উসি কোনো অবনতই নাইমানিয়া কোনো একটা স্টেপ নাইমানিয়া আবার তাম ফাইকা যে এসপি ওয়েস্ট নি যে ইনভেস্টিগেশন বাই যে বড় থানা রিংজামন পরে বড় দিনামতে কোন রেজাল্ট দিমেনে থনাপতে যতন খনা খাইছি সবন সুংলু খাইছি ই বড় রংন আং সান নাই হাইছি তুমুনো বড় এডমিনিস্ট্রেশন লেভেল হইতে বড় দিন রেডি খেমেকে উই আর হিয়ার এস এ responsible citizens of this area o area ni responsible ngai sangreari tonghaisi mong romnani bagai amai ang koyen nayo I boro rongkha tini kisu ekta chief minister ni dagi mungbai bipin deorman dagi mungbai reboti ni dagi mungbai boro rok tini lorne boro rok haisi abono bor nayo je o buskango ki praselia o sudu boro gundugul khai chesta khai handmade boom bongo rang poisa roi borok ki prasarongno gumna khaino bai chesta haisi emong tumuno mahainu to hangakai sengbo ya khazagili tonglak do sengbo ya khazagili tonglak sengmono jodi chesta khai sengbo and mo herono tumuno police administration theke kuno ekta mane borno tamsanai ya pressure de hangakai
जों responsible citizens of this area ngai जों बरनि appreciate hai and mo tabu sara siklo awareing jak joto siklo joto no reading jak tomno boro omhaino ngai ha mathai ha kai जों just mo kai nai tong hai si nai tomani yagolo sini biskangol bang list tongo sabo tini area involve jak sabo soro mo hai gosna involve jak jompujela area nengthang takazol area nengthang nini khumlung area nengthang जों बरो no already bong thani जों list manka list maun yagolo जों just nai tongo jorani bisingo sumono reaction ronai nei ang koina ni mutung ai and so thani ka jompujela area bo thangnai koini se chikang mo hai kebang ma boro test khai tong hai কিন্তু গ্রামের ইয়াগুলো পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে কোন না জায়গা তোমরা জানকে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ টোটালি ফেলিওর পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মনো ফেলিওর ফ্যামিলি বিজিংতে जों পাবলিক ফেলিওর লাক আবাং পয়তো দং হাইছে হামবা tabuk sugjara gonta khanek ng thanga got nang mani tabuk phano rada por thanani usi ba thanani borok naima thang modal phai sokya angkai borok no bobhai norok ni ko tongnai kok phirong tongnai tabuk sugjara phai sokya ni bagai na bang thanani nayo judino rada por thanani hoite boroni kuno naima thang hoite borok judino kuno action nai angkai abo last option no public no decide thane afro police okta nang jotu public rok jefru amno dainai khepru hanangkai police ke samni logi tongna ba because police angka bor sota neutral ma tongo borok na public niya nang konia because police rok no chini bagai justice nai rokhaisi thangnani je got naw ka lut pat phonang kha ngatini no got naw ka tamni bagai obhai buma pekha kana mane maybe rondi bor maybe kaisa hai lut pan khan chest tang tongna kaisa karon kaisa sini state ka development work nai tongo kaisa development samung sori tongo mohai bor to sable BJP sudu bane development unnoti ba sai tongo কিন্তু মহাই কোন উন্নতি করে যে জায়গা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক যে জায়গা ট্রাইবাল রেসিডেন্ট ফাংশন বর্ণ পার্সেন্টেজ রমান ইয়াগুলো সে টিপ্রাসে এলাকাও ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয়েছে 10% রেডি 12% রেডি 15% রেডি ইয়াগুলো সে 90% এলাকাও ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হয় কারণ আমায় ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হগনো আমায় ডেভেলপমেন্ট নি সামুর হগনো বড় বসকাঙ্গ মানে তামসানে কাতি রুই বড় কাসুই বড় তাহানি আবন বং চিকাহেছে তিনি যে নিনি ও জায়গা গঠন মানে বারবার গঠন মাতাম তিনি গঠন তাম পতি সাই খিনা গরিছে তিনি হিংগা অবহাই গঠন আং থাকা আং যখন নক নি ফাयै ফুনানি হিनै বিসনা বই দंखा কয়টা টাইম খান এমনে পনে 9টা রং খানা হিংগা টাইমো আনি जेवर तंनाय लेबारक बरकबो माइचाबै बाक्सा माइचाबै ख बाक्सा माइचाबै अरा आतुकलाय कक खालाय दङ Isap korang kodok ke salah kita bak semua balai dong. Ganta angkau building tolawa bisna boy dong man. Semuanya kaca awas potong ke perka boom. Apa boom nu. Angkau semuanya sini tham kamera gua aneh tarik tham baca. Ganta angkau pala malia tumsa. Tomuk tak angka. Ganta baik dong baik tapi naik dikalai. Angmo kari kangka last tong ke bong sai kalang kan norok ya sak samli tong ba jadi sabjan bu phai ro phaka bo to jong nu ja am haja nge kuno nang bait khorang shobd ro khara ni bait khorang shobd ro am kun khna ya je obo je khani rok sobong kha nang sai dem abo to sabjan khaka tam ni sanai hor kutu joro ma ki khaimani samsitra khani rok nang khna nang chu Abo ke bubui kong angni jibo bujang na naika angka anu buna nai mani abo ang beltar rom isek laka ang uchini ya mekhangri khapungrak besar rang telangka rang telangka 30,500 abo na angka oro ani oro tongnai lebar ong bubacha angka anu buna nai mekhang beltar kasuka yakbai angka anu keto Tapra pungui ka pula phakeno abko thangmani kotha no thangmani kotha na ta bo abuna ro khang sire sini bunai rong tangsi sini ya mokhangri khapungjak mane bo party no khairo sung sime na abo to anga se ani knowledge so kri abo hairo bo party jan khaika angmo khaime ya ko je tin je tabu kising misik tomon afro tani kalang zaman ya afro tani kalang mani ko tini o boro
motor ni box rok bokok baca pin kita sini kareng bal bokok baca pura ini kor tebul belta buman ini habrok pura kebai mamang apro je goth nang mani normal na direct butran bagi ja no tarit khaja kana hatam ni bagi tarit khaja abo tu butanan bagi ja phaja na rang ni lubu ja phaja abo tu jengga se thaimi ya angke borok phai puila tu phaja kera se angke to once da na borok te borma borok chin borok no chini borma de borma ke nang oje borok no sira sini apro ko sini ka ni ang ti ya tini ni je goth nang ma ke je bum phatrika nang bum khorang khana koite rok khana kana ni bum khorang khorang khana mane emne pone no chatam kha pono te ana diawo nin chini mo an mu fron de borma nang boja deuti kai angoro nundia dikha yang security card boja ka L GF in GF company boja ka nang deuti kai ni bomo fron de borma ni para an para gubna thago nu da nu ka kisa hor jilik sar or building nuka nang apro boja ka ang wi ko o building ka lawa khojan tong nang apro ani gano serai kharga tong mobile nai tong onte tai serai rok yang mai sai tong baksa ura tu ko thala tong tamni bai o thayole bum phater nang ka na abo kuno thaijaman abo borok bo oko nawi oro bumfatir ka abo to tung thaimi ya borok rok kun duk mali borok to dukhmali au serai rok kirja ge kha ta se rod rok pisa yak mo rok nang bacha khartini khatini buku bahasa ini anak aku tobar aku buku baru kata ke belkar hoire ke dana bahasa itu aku apa aku angkung orang pusar ka ani kerap ka orang raya itu betul betul zai ke buku kerja ini putrata ama itu di dekang no kosto ni mung tama ini anggono tunggu afro ni tong na ni mung tama ni kusiram ni para sipur hakar jaga sipur don tondro para tradisional dunia Darta kana fadin mana mu borok yang Odol proses lagi ya bro yang paling mantap beli kok kamu sini ya ini orang buta kayak yang habis kita mau yang tolak kalau aja mau yang kita ini bareng liya habis kita bareng liya ta tolak kalau kita orang aku ini kita mana 네.
tongo Ka kina kre. Ni pat. Amata sira ko amata te sira tro. Pora pora botha habo. আমরা তখন থানার লোক হয়েছি তো গেছে গা তাম বাহাই গত নাঙি নর তাবো হরক বেগ রক্তে লাই জাগাবা जों माइसा फाइगे सारे फाइमानि र दा हठार करे बुम फाटाइ रखा पाव kai ne to शब्द लायो नुदा नुका बाबानि बागे जों किरि बिताइ जितो खाथा बुलुं सिंग বলং দিকে খাবে কেন না Nor ko jan tong jaga. जों 9 जना ना तो Ke ora muram nang neo jaga ma gi rogo je buja go rang sek debo. Ke borok da khai pe kena na ka tam botin rogo. बाबाना तो जोंबो साइमालिया Ke amake nor no bum phadir mani sobong khana nor sai jama. जों साइमाया तो Koita rok bum phadi keno. आता कॉलेज Noita suni noita apro tung mai cha ke wo mai cha ya tung ke baksana ke jam no jona ke ba orono ke konto ke oros tina pheta ke business nai tumu ote dam ke khna phate ke othase krang ke emon in kom ke akraman moto ke tungkan ke ala bana tamazane kala sunga ale abar benari juga haka মানে হর কুসুম কুসুম মানে emon kekrang ase bum phati geng ke tama বিয়াং দিকি বিয়াং yang di sini yang pitok lai kan kau nilai deh নর তো মানে ওকলো দিন খালি এটা না mau hai ke oh kanar semua semua কাই বিসে ফাটি কাই বিসে ফাটি ফাটি খাই kan phati একটা ফাটি না Nor wan sumo nong no bothar na bagi amake bum rajak na. ambuna samya ke ambu kyo iro kono दिनै वानसमा के तो बुसुंगा बावै रखाय तो जोंबो बेबां न थिनाय बा बुसुंदि कखा बुथान दिखायखा ना दे एमने दे इमान देखा जोंबो गाहाम पे सायमाय Nor tini ko jana lebor to mana jaga no jana. नयजना दङ বিয়াং নি নর কে जों बिलोनिया डिभिजन বিলনিয়ান নর যতন বিলনিয়ান एक जागानि न মানে আর থুই সামুকলাই তো কোনো খাইনা নিতে না Ke o jaga busang salok bo ma ke rang rok sek to mani nor khara khana ka sai dama. ang na tunggu apro ke kono patini ya zatini emon sumpo kaya tumu ke bairani famiti gawa samkana famili ba ke bo rang di dina pheka tungna di pheka tumu na samya ta bahai ke bro saprabu pra ke motor nষ্ট pheka আবুকো থানানি হরনি কথা না কথা না apro pheka ke ang bosi ke do paile situng ke ka kini demistri pe waisa phadi waisa angkan ke dui barang na da kita kan kamu pheka ke phani pore ke tini ke ama atmon ke bum phati kan ke chungno legal na thanani ma juga khata jano to basena na nagla ra ko pucha maya khanung thu ke राना तो बासेना न basena na ngai aboni babi chingko podar juga kha akai oron na lesung fi apni पुलिस रबो तो न पुलिस khanung thuri khanung thum tum fiya पुलिस pheka inke di पूरा रात मात्र में পুরা রাত খানা তুমছো গতবার ফেকা ইনকে 2 ঘন্টা আরে ঘন্টা খানা তুমিয়া 1 ঘন্টা খানা ओ তুমিয়া डेटा दुटा समस्या থাকে বাও গছনা পাঠাও তাবো হরলে বিয়াং থানা নে বেগ রকা লাগে না তুমনো অরনি কুতুল না নাই অরনি কুতুল নাই নগত থাংমায়া তাবো হর যেগা খানা নাই बोलुं बुसि खारि तो কিও না পুরি বলং বিসিং খারি তাও হেতা না থেকে ওকে O je o maling ni je o bomu je o nong ni o jaga samu khai to man nor maling bum to. মালিক নিমন খাই अब অবিনাশ সুকান্ত নারায়ণ আর কি হাজানে বুং ময়া Gen o male ro tini par phai tabu khoro nor khobar da khai kya. শুধু ফোন বাই মাংস Nor tini khobar da khai kya. হ্যাঁ Khobar da khai kya. Khai ko tabu jorte. তিনি ফোন খেলে মাসে রিসিভ খেলায়া Jip khai. পঞ্চায়েত স্থানীয় ফোন খেলে পরে রিসিভ খেলায়া আমার সিয়া বড় সিনিয়র সিনিয়র খর বছর কোন নুখা যে ইয়াং হর বুম ফাটি হই হর কাটামানি দিজনো তুম মাইসা বাই ও জাগানো তুমটা Nor o jaga no mane nong gandi no ko to man na. Apro bum phadi kya. angke ri business nangoi final se pantano te oro bumaina se tumon kai emon ko thang ke nungon kai o কিরি থাকা siri thangau otam ngo ase emon dar ke sabne kiri piang kuin to fase klai thangko
Baik ke satai. Hanor kata wancu ka puro ba. Uma bunda no fai kata apuro kai sapra bu prasai kalanya diba. Tebo tininda hai ke. Ka. Atau prana to mak bu kan ke tinibo obo hai no khaina fai kata. Ke rang san kan ke rang kring ke rang rinai. Mukhamukhi ke to ang sana dara je kana fai din ba sanai. Gotobar phimale mukhari khapunga ke siniya. Akai nusun le nizran jira sing ke ba. যেখানে ফেটিং ফসানাই আপনি শিকাও আইতুগে বুম ফাতে রিনাই তিও মুখারি খাবগে রাং सान ফাইনাই ওকে চিংবু সিনিয়াতা নুফনো দারা আনি এলাকা থাকা নুমুন সিনিয়া आंबोनो ननो सिनिया समयगो ओके चिंबु बायरानि सिंगबा हासाल मा हो बिलनिया सब बिसनानि सिंगे बेनिखायनो दानो फसरसन तिनिबो नुया दारा ओके 어තු마 쓰는거 야 그방마 너라 완주 못도 뭐봄 파티로 와 마자. 기도 가네 바이크 완주 사이 কোন নবইটা সাইমাকা বুম নো কোন সূত্র করে মৃত্যু করে কেবা নিরাপত্তা শুনে চালাই নলাগে শুনলাই কাম খাই আপন সুমু খাইমানে জিতো মাই সংকতা রে নিরাপত্তা নানি জিতো রেটিং মানিছে হাই ফরেশন এই 정보 추나니 자나니 또 작은 거 이제 세계 좀 나이 সময়তে আইতে 포르션 바가 좀 버레스 খাই और लेंजा खाते हैं जो सुनाने का भी চাগা না যে ইট গোটা কাওরি কা বুরুমা জাগা কেন্দ্রাই না सुनो बुरा পুরা ইট গোটা মা কা বসু और लोग फंसने गए उन्होंने जो से सुना অনব সুনো তুমি বা उन लोगों बोले कैसे सुना तो या नहीं मत सुना बस तेरे पुलिस रे खाना थिया दरा ठुकला तेरे पुलिस रे खाना थिया और आसु तुम खाना थिया 나 딘네 버 타나 잡고. आई ने 소리야 되니까 थिया 그나 포한테 너 같은 애가 하이야 완전 15 20 মিনিট বক্স রূপা গাইতে ও সময় আর যে গুন্ডার ফাই গাইতে না 뭐 타요? 디니 이제 곧 타는 뭐 타요? हैं 뭐 타요? 곧 타는 디니. 어 작은이 뭐 뭉따마 अथर का 아 들어가나. 내가 그나 풍아킹 그나 너 저도 너 탐 그나 이 정도 그나 জাগা না আর সামু খাইলিয়াটা 이 참 칼리나 알아 tăng thay có tăng lý tăng tụt tay pháp vùng cao tăng thay tụt tăng cái khăm này đi তাই আর কমাগো tụt to to tụt ya tăng thay cái ba tụt khăm mà cả ya cũng phải thằng cô 군 누구 넘어가? লিঙ্গা সিং থাকাটা 군 누구 넘어가? này đây Suleiman này রবং টুকা রবং này đây 이게 daksa mani to tapate bar thang cô tụt cái mani 리앵데 마카타노 리앵 ô mốt thế này cái ô này cái nào thắc cả bạc một tí nữa mà khao này cái tama lama mốt xí sao này cái ô mai chana không cái lấy xí phát thôi yêu 아니 카킹 마탕하다 나 저쪽은 아빠 그게 어러 그 나이가 나 당을 따라 따문고 또 참아세 마이를 무슨 술말이 했잖아 정어 다 기나 그래 니 빨리 예 한번 다시 꼭 한번 다시 들어 아세 পড়াশোনা করতে না ভাববো আমরা তখন থানার লোক হয়েছি তো গেছে না 어떠 세르다 부자나.
Kita sedera buana. Jadi sama lu sekarang aku masih nunggu. Ada kono mesti usik kayak sana. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। आनंद और ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita murashing, narugzoto no lam shogo sinita bukshak zarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leyano tinini kok tuma bokrogrok.
এডিসি সংবারিনা বসনাঙ্গতনি স্ট্রাংশলো কুমুলঙ্গ খ্লাইজাকা বিজেপিনি কাইসা কত রোড শো মানজাকা হাসানি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিজেপিনি হাসাটাং ফাং উইন দেবর মানো খুবই দেখবনা দং রক Rizal Koktumani Bisinti Patharkandi Thanani Police Cherokee bypass Laharo checking flight Omani Sarawa Khungsa Mal Khungor Naidu Manzaka 10,000 Yaba tablet Hati Wabuni Hati 1 crore Hai Ongana Shaka Police Party Mungo Khoroso Drugs Bania Klanina arrest Klaka Patharkandi Thanani Police Strangflo BJP সম্মুখ মণ্ডল নির্বাচিত জাকমাবাই রতনপুর হাটে ওখাইজাকা কাইসা কলেজ ফ্যামিলি কান্ডা আপান্তরিম বিসিন্তি দালবিদাল বদলিয়া করে 252 ফ্যামিলিনি 764 ভোটার সংখ্যা দেফরামথা বদনি বানা ইয়াফারে ব্রনলা আন্তঃসগনি হারকা বিজেপি হাস্তা তোফা এমপি রাজ্যপতা চালতি মন্ত্রী বিকাশ দেবন আকর্ষণ Koramsra Assembly ni hokoti shahate o khaizaka kaisho rally de joining panda abandani bisinti dalbidal bodoliya kore for family ni 14 botal storm kha te pramotha bodoni bana ya fare bronal amsa shoken harka MBC direndra te pormano khoboi te kumana dong ro Chori lama mar khung shobai shukro khlai jamani te femone mani shege lamani party mongo kolingza khoragpure samusi trakhane rokno ares khai kapure corruption khora akung shakai supervisor district secretary takruna Corruption horror ko thangi tamani zorawa kisi su themrang rogoi botok laiza ko sagodo kuman ka Kolhapur press club ni member Nilesh Pal party mong district information and culture department amsayo paitha ko sagodo kumanai langta ka ono ko hangkor sakhamno ko tabukok toma shukroboi এডিসি সংবারিনা বসনাঙ্গতনি স্ট্রাংশলো কুমুলঙ্গ খ্লাইজাকা বিজেপি নি কাইসা কত রোড শো মানজাকা হাসানি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিজেপি নি হাসাটাং ফাং উইন দেবর মানো খুবই দেখবনা দং রক স্ট্রাংশলো বিজেপি জনজাতি মোর্চা নি লজি সাকুমাই টিটি এডিসি হেডকোয়ার্টার কুমুলঙ্গ খ্লাইজাকা বিজেপি নি কাইসা কত রোড শো সংবারিনি সকাং কুমুলংনি লাহার লামপরা কুলেরো বিজেপি নি রোড শো খ্লাইজাকা শালো Ashla Janajatite Empowerment Stripra Mongoino Klaizaka Road Show. Pandau Kausana Tangai Asri Montrokra Professor Dr. Marisha Shaka. Janajati Rokni Hamkra Nikokno Wansung Bottle Onka Bisabi Podol. Abani Bagano Hakotani Montri Bokon Narendra Modi Janajati Rokno Shakanget Langani Bagat Shamung Homok Klaidonka. Abakino Fani Edisi Song Baro Bisabi Habango Asung Hini Shaka Hasri Montrokra. Ashla Kausana Tangai Edisi Stavro Shilarini Zungzana Ti Shakang Zakanke. Hasani Montra Okra Shaka technical issue ni bagay shalari kasawi tomani. Abani agulo clear onka hane. Abai hinirate batal bidar kok Shaka Hasani Montra Okra Professor Dr. Manik Saha. ADC election সামনে ADC election সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাতে যাকে বলে এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে ADC তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হলো এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি আর এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়া দরকার এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না এতটুকু আমি বলতে পারি এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন
যদি করা হয়, এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি, কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছেন, সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না, বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি, এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। ওটা তো এটা তো টেকনিক্যাল প্রবলেম তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসছে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললাম না না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়ে গেছে। এরকম কাজ আমরা করবো না, কোনো অবস্থায় আমরা করবো। आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो, ये डीसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपए से 100 रुपए बनाया, और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट से 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल बुक कहो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखोगे। আবার কেন আসলে পান্ডানতি কোকসাকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং আমাদের যে এসটি মোর্চা প্রদেশ বিজেপি, সেই এসটি মোর্চার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যেই সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এবং সামনে যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায়, ওনার নেতৃত্বে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যে যে এডিসি যে অঞ্চল, প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন, এবং সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে এডিসিতে ভালো ফলাফল করা, সেটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য। কারণ মোদিজি বরাবর বলেছেন, বারবার বলে থাকেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সবকা বিকাশ মানে রাজ্যের জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয় তো বিকাশ সত্যিকারে সম্ভব নয়। বিগত 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল, আমরা দেখেছি এডিসি কে তারা শুধু ভোট বাক্স হিসেবে পরিচালনা করত, ভোট বাক্স হিসেবে তারা উপজাতিদের বা জনজাতিদেরকে ব্যবহার করত। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে এই যে মিথ, সেটা পরিবর্তন হয়েছে, এবং জনজাতিরা ধীরে ধীরে বিরোধী দল তথা বিজেপির প্রতি আস্থা রেখে আজকে আমাদেরকে বিধানসভায় বলুন, এডিসিতে বলুন, বিএসসিতে বলুন, ভিলেজ কমিটিতে বলুন, প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সমর্থন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আমাদের ফলাফল সেখানে বিগত দিনে ভালো ফলাফল আমরা করেছি। লোকসভা আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে, এডিসি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে আমরা ভালো ফলাফল করেছি, এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা ভালো ফলাফল করব, এবং জনজাতিরা যারা বিগত দিনে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল তারাও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সেখানে আস্থা প্রকাশ করবে। আজকের এই আমাদের যে রোড শো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই রোড শো আমরা কোথায় করছি? যেটা হচ্ছে এডিসির হেডকোয়ার্টার খুমলুং থেকে। এই এডিসির হেডকোয়ার্টার থেকে বিজেপির বা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে কার্যকর্তারা আজকে সামিল হয়েছেন, সেটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী দিনে যে খুমলুং দখলের নির্বাচন মানে এডিসি নির্বাচন, সেটাতে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারবো, এবং এই যে হাজারো হাজারো আমাদের জনজাতি মায়েদের, বোনেদের, যুবক ভাইদের যে উপস্থিতি, সেটা প্রমাণ করে সাক্ষ্য বহন করবে। কতজন লোক সমাগম হবে আজকে এই রোড শোতে? দেখুন, এখন তো কতজন লোক সমাগম হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, সংগঠন থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন
মায়েদের উপর, আজকে হোলির দিন, তারপরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের এখানে উপস্থিতি। তো এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে মানুষ বিজেপিকে আপন করতে তৈরি রয়েছে, মানুষ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে, এবং আগামী দিনে আমরা ইলেকশনের পর আমরা দেখব যে আমরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছি। আসলে পান্ডাও হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কারিব মানজাকা বিজেপিनि হাসু টাংফां बिपिन देबबर्मानो खबै माननाय मण्डल आसौफां अभिजित देबबर्मा टाका जिल्ला मण्डल आसौफां निर्मल देबबर्मानो खबै देखुबना दंग्रक खुमलंनि सिमा मिटनि कक्थुन चिनि खरां Hijau Oktober bisingte Patharkandi thanani police Cherokee bypass laharo checking khlai tongmani jerawo khungsa mal khongor naitoi manjaka 10,000 ya ba tablet hatiwa boni hatidor 1 crore hai ongane hini shaka police party mongo khoroksa drugs bane khlaineno arrest khlaika Patharkandi thanani police Hai femoni bane khlaini rognoromnani thangwi kahaman mari manka Patharkandi thanani police party mongnati Patharkandi thanani usishaka borni thane shakangni shimino kaisa koktoma sopajak tongmani Nilam bazar amseni shimi khungsa mal khongbai ke talbidol femoni mani kini to bujawi tongo hinai akoktoma manjak tongmani haikeno Sribumi hangkoni additional SP te Patharkandi thanani police ni thanja site mumbai Cherokee bypass lahar amsio naka checking go asomani koktoma abhai srawno khungsa weganar mal khongno checking khlaimani jerawo manjaka 10,000 ya tablet hatiwa bani hatidor 1 crore hai ongana hini shaka police party mongo khoroksa drugs bani khlaineno arrest khlaiga Patharkandi thanani police senior officer or information আহিছিলে যে আমাৰ শিবভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দি এৰিয়াৰ যে মইনা বাইপাছ এটো এৰিয়াত কিবা ড্ৰাগছৰ মুভমেন্ট হোৱা কথা আছিল সেই সন্দৰ্ভত মই আমাৰ ওসি পাথাৰকান্দি আমাৰ আইসি বাৰিগ্ৰাম আমি এটা টিম লৈ তাতে গৈ এটা নাকা চেকিং লগাইছো যেতিয়া আমি যোনটো সাসপেক্টেড আমাৰ ভেহিকলটো আছিল গাড়ী নাম্বাৰটো হল AS01GQ 5191 এই গাড়ীটো আমি যেতিয়া পালো এই গাড়ীটোক আমি ৰখালো তাৰ পিছত আমি তাতে চেকিং কৰোতে আমি কিছুমান সাসপেক্টেড কন্ট্ৰাবেন্ডস যোনটো আমি ইয়াবা ট্যাবলেটস বুলি কওঁ হেতু আমি পালো আমি around 10,000 ইয়াবা ট্যাবলেটস পালো সার্চ কৰোতে এটোৰ বাজাৰ মূল্য আপোনাৰ 1 কোটিৰ ওপৰতে হ'ব এটা আমি এজনকে আটক কৰিব পাৰিছো যাৰ নাম জাবিদ হুসেন তাৰ দেউতা হল ৰহমত আলী দলগাঁও গাঁৱৰ হয় ৰাতাবাৰী থানা এৰিয়া পৰে প্ৰসেসটো মানে বাকি ইনভেষ্টিগেশনটো হৈ আছে যেতিয়া কিবা আমি গম পাম এটো Paithago party mongo korungsok tongnani mongoi kaisa NDPS kerongo khlaijaka FIR abahikra party mongo te shabu korungsak tong abna tibino chaitogini tung mukong khorja rabok police Bureau report Jini Khwarang Srangshlo BJP র সম্মুখ মন্ডল নিলওয়াজি সাকমাবাই রতনপুর হাটেও খাইজাকা কাইসা বদল সুলাইমানি পান্ডা আপান্ডারিন বিসিংতে দালবিদাল বদলিয়া করে 252 ফ্যামিলিনি 764 ভোটার শ্রমখা টিপ্রামথা বদলনি পানা ইয়াফারে ব্রণলাঞ্জক সগৈনি হারকা বিজেপিনি হাস্তা সোফাং এমপি রাজ্য বতা সার্জি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আকর্ষণ এডিসি সংবারিনি সিকাং দালবিদাল কামি আমসায় থাঙ্গি বদল সুলাইমানি পান্ডা খ্লাইয়ে টংকা হাসিনি থুংকুরং বদল আবাহাইকিনো বিজেপিতে টিপ্রামথানি বিশিংক নুকজাখা বাটাইলাইমং আবানি বাগৈ সালব্রুমনো বিজেপিতে টিপ্রামথানি জয়নিং প্রোগ্রাম খাইজাগৈ তঙ্গো স্রাংস্ল বিজেপির সম্মুখ মন্ডলী লুয়াজি সাকমাবাই রতনপুর হাটেও খাইজাখা কাইসা কতর বদল সুলাইমানি পান্ডা আপান্দানি বিশিংতে গোবাংকগুলো করনো মানজাখা আসলে পান্ডা মানজাখা বিজেপিনি হাসতে আসৌফাং এমপি রাজ্য বতা সার্জি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা Kasam MP Reboti Tripura Shaud Hankor Asokfang Dipayan Chaudhary Janajati Morsari Hankor Asokfang Niranjan Tripura BSP Chairman Shumon Uchaino Khoboi Dekubana Dongrok Abni Aglona Ashni Panda Koksaka BJP ni Hasta Asokfang MP Rajyo Bota Sarji এবিসম মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের রতনপুর এডিসি ভিলেজে একটি যোগদান সভা সংগঠিত হয় আর এখানে মোটামুটি 252 পরিবারের 764 ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে এতেই প্রমাণিত হয় যে বিগত যারা 2021-এ এডিসি ভিলেজ দখল করেছিল এবং এটা মানুষের কাছে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে না আমরা জনজাতিদের জন্য বিকাশ করতে চাই প্রকৃতপক্ষে তারা ব্যর্থ এবং তারা জনজাতিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেনি তাই দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছে গরিব মেহনতি মানুষই বলুন শ্রমজীবী মানুষ বলুন কৃষক বলুন মহিলা বলুন যুবক বলুন
আর বিশেষ করে আমাদের জনজাতি বিকাশের জন্য যে সরকার যেভাবে কাজ করছে তাতে মানুষের প্রতি মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পেরেছে এবং দিকে দিকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আমাদের সরকারের যে প্রায়োরিটি সেটা হলো আমাদের সরকার বিশ্বাস করে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলে থাকেন যে জনজাতির বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। আর সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা যদি দেখি গত অর্থ বছরে 25-26 অর্থ বছরে জনজাতি এলাকার বিকাশের জন্য 3,450 কোটি টাকা বাজেটে প্রভিশন রেখেছে। তার একটাই কারণ যে এই টাকাগুলি কোথায় খরচা করা হবে? জনজাতির যে শিক্ষা, জনজাতি স্বাস্থ্য, জনজাতি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনজাতি এলাকার স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের রোজগার বৃদ্ধি করা, জনজাতিদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে আরো বেশি করে প্রচার প্রসারের জন্য এই 3,450 কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এডিসি এলাকার জনজাতিরা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হয়েছে। Apandini Bishingti Dalbidal Bodolya Kare 252 family ni 764 voters from Katipra Motha Bodolni Pana. Bodolni Pana Yafare Bruno Lamzo Shogun Harka BJP ni Hasta Sufang MP Rajya Bata Sarji Montri Vikas Debar Makosong. Ei mata mata ei mata mata sabai mile Bharat Mata ki Bharat Mata ki Bharat Mata ki Kwani Shimi Biplam ni Koktum Chinik Khorang. Koramsira Assembly ni Hokotu Shahate o Klaizaka Kaishar Relate joining Panda. Abandani Bisinte Dalbidal Bodolya Kare for family ni 14 voters from Ka Tepra Motha Bodoni Bana. Bodoni Bana Yafare Bruno Lamzo Shogun Harka MDC Direndra Deparmano Kobo Tekumanatong Ro. Shalbrune Haikinu Shrang Shalobo Tepra Motha ni Loazi Sakmabai Koramsira Assembly ni Hokotu Shahate o Klaizaka Kaishar Ready. Arile ni Bishinti no Klaizaka Kaisha Bodol Slemani Panda. Jodoi for family ni 14 voters from Ka Tepra Motha Bodoni Bana. Jongbari Nabus Kangotono Shalbruno Klaizagoi Ka Tepra Motha Bodoni Kotor Chikon Panda. Abaikino Ashlo Katalbana Ronai Rokno Lamzo Shogun Harka MDC Darendra Deparmano Koboi Kuban Adong Ro. Ashani Pandanati Kokshaka Korshadong. Welano Hambai প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে 6 নং মনুসলেঙ্গা পিডিএডিসি এরিয়া এবং 7 নং জেমসরা পদসরা এরিয়া আগামী এডিসি ত্রিপুরা সোশ্যাল জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে প্রচার সভা বাজার মিছিল, এই বাজার মিছিলে পরিশেষে আমরা এখানে একটা পথসভায় মিলিত হয়েছি। সেই পথসভায় আজকে এখানে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে, বিশেষ করে বর্তমান বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি দল ত্যাগ করে 4 পরিবার